Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today kita akan continue dengan chapter 5, subtopik yang kedua, iaitu subtopik terakhir untuk chapter 5 dan subtopik terakhir untuk kita punya course STA108, okay, iaitu continuous probability distribution. So sebelum ni kita dah belajar tentang discrete probability distribution, okay, di mana dalam discrete probability distribution kita belajar tentang the probability of the random variables, macam mana kita nak cari probability, apa yang dikatakan sebagai probability distribution, macam mana kita nak buktikan dia adalah discrete probability distribution. Okay, so macam mana kita nak cari expected value ataupun the average ataupun mean, okay, purata untuk random variables, dan macam mana kita nak cari variance untuk random variables, dan ada beberapa properties of expected value dan juga properties of variance yang kita belajar. Okay, so sebelum ni kita belajar tentang discrete probability distribution ataupun discrete random variable, di mana untuk discrete, okay, sebelum ni pun kita dah belajar dalam chapter 1 tentang discrete variable dengan continuous variable. Okay, di mana discrete ni adalah sesuatu nilai yang kita dapat dengan proses counting. Okay, so discrete ni biasanya adalah whole number, positive whole number. Okay, so macam mana kita nak bezakan discrete random variable dengan continuous random variable? Kalau sebelum ni kita belajar tentang discrete probability distribution, okay, contohnya kalau macam kita kata kita rolling a die, kita tossing a coin, okay, berapa 3 kali, bilangan kita dapat tail. Okay, so bilangan kita dapat tail sama ada 0, 1, 2 ataupun 3. Sebab kita tossing 3 kali. Okay, so kita boleh bilang kita dapat tail sama ada 0, sama ada 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Kita boleh count. So itu adalah contoh discrete random variable, di mana untuk discrete random variable, okay, random variable ni kita akan gunakan simbol capital X ataupun capital Y, biasanya capital X dan Y lah. Okay, dan dia punya value of random variable adalah the value of X kecil ni adalah value dia. Okay, so kalau kita ada random variable, okay, random variable kita adalah bilangan kita dapat tail when we tossing a coin 3 times. Okay, so kita punya random variable akan ada nilai sama ada 0, 1, 2, 3. Okay, so ini kita panggil sebagai discrete random variable, di mana kita boleh dapat kita punya variable ni dengan proses counting, proses mengira. Okay, dan setiap random variable kita ni ada dia punya probability. So simbolnya adalah Px equal to X. Ini adalah probability untuk setiap random variable yang kita boleh lukis di atas satu distribution table. Okay, sebelum ni kita belajar. So setiap satu ni akan ada probability masing-masing, dan you kena tahu yang the total of probability for all random variable must equal to 1. So this one we call as a discrete random variable. Okay, so you kena kira probability of the first random variable plus the second random variable plus with the third random variable plus with the fourth random variable. Maksudnya semua sekali, sum of all probability of our random variable must be equal to 1. Okay, so must be equal to 1, itu adalah probability of discrete random variable. Okay, dan kita belajar macam mana kita nak kira expected value of random variable X dengan cara the value of the random variable multiply by its probability. Okay, value kita punya random variable ni darab dengan probability dia, kita tambah semua sekali, summation of, okay, tambah semua sekali. So awak akan dapat expected value ataupun average ataupun mean, purata of our random variable. Okay, dan untuk kita cari expected of X square, okay, proses dia sama, cuma bezanya adalah X ni kuasa 2 darab dengan probability dia. Okay, so summation of all value kita akan dapat expected X square. Kenapa kita nak kena cari expected X square? Kerana ini akan digunakan untuk kita cari variant of X. Okay, so variant of X formulanya adalah expected value of X square tolak dengan expected value of X kuasa 2. Ini adalah formula variance. Dan untuk expected value dan variance masing-masing ada property masing-masing yang kita dah tengok sebelum ni. Okay, so now kita nak move kepada continuous probability distribution. So apa dia beza discrete dengan continuous? Kalau discrete kita ada nilai tertentu whole number. Tapi kalau continuous, okay, dia adalah probability distribution yang di-describe oleh function. Kita tak ada value. Macam ni ada 0, 1, 2, 3, kita ada exact value. Tapi kalau untuk continuous tak ada. Dia diwakili oleh function.
So kalau awak nak bezakan, kalau untuk discrete kita boleh buat probability distribution table untuk setiap satu random variable. Tapi untuk continuous tak boleh, sebab continuous probability distribution dia diwakili oleh satu function yang kita panggil sebagai probability density function. Okay, so probability distribution of continuous random variable are described by probability density function. Maksudnya kita tak boleh cari probability untuk setiap satu random variable kerana dia bukanlah satu yang kita boleh cari menggunakan process of counting. Kita tahu dia 0, 1, 2, 3. Tapi untuk continuous tak. Okay, continuous hanya boleh diwakili oleh sesuatu function yang kita panggil sebagai probability density function. A random variable x is continuous if it can take on infinite number of values and if there is a function fx called the probability function. Okay, such that fx greater than or equal to 0. Okay, maksudnya kita nak tahu continuous random variable, nak kenal dia mesti ada satu function. Function tu katakanlah kita guna simbol fx. Fx ni akan always greater than 0. Dan yang kedua, dia akan ambil value, any value daripada negative infinity kepada infinity. Maksudnya any value. Yang penting untuk continuous probability distribution dia akan ada limit. Contohnya dia akan bagi awak range from 2 to 4. X is greater than 2, less than 4. Contoh. Kerana untuk continuous random variable ni kita tak boleh ada exact value dia. Kalau macam discrete tadi kita boleh ada exact value dia. X equal to 0, 1, 2, 3. Tapi untuk continuous tak boleh. Dia adalah scale. Dia adalah di antara dua nilai. Jadi kalau awak ingat kita belajar continuous dulu. Continuous ni adalah satu nilai yang berada di antara dua nilai anggaran. So dia akan berada dalam bentuk macam ni. X greater than 2, less than 4. Maksudnya the lower limit is 2, the upper limit is 4. Okay, so fx dx. Okay, macam mana cara kita nak mencari probability of continuous random variable adalah dengan menggunakan integration from the lower value. Contohnya kalau macam ni, daripada 2 sampai the upper value 4. Kita kena integrate function fx kepada x dan kita mesti dapat nilai dia sama dengan 1. Kalau tadi masa discrete variable, okay, masa discrete probability distribution, discrete random variable, summation of all probability ni sama dengan 1. Tapi untuk continuous, you integrate from the lower limit to the upper limit. Integrate apa? Integrate dia punya probability density function. Okay, integrate kepada variable dia lah. Kalau variable dia x lah. Kalau variable dia y, integrate kepada y. Mesti dapat sama dengan 1. So ini dia sifat continuous random variable. So kalau kita nak mencari probability of continuous random variable, awak tengok ni, kita nak mencari probability continuous random variable. Kalau discrete random variable, kita mencari probability of x equal to 3. X ni random variable. Ini nilai dia. Kita ada exact value. Tapi untuk continuous, kita akan cari probability of x between two number. Because we don't know the value. Ini adalah anggaran di antara dua number. Okay. So untuk kita cari probability of our continuous random variable, kita kena integrate daripada lower limit kepada upper limit. Nak integrate apa? Integrate dia punya probability density function. Probability density function ni dia akan bagi kepada awak. Nilai ni pun dia akan bagi kepada awak. Awak integrate dan awak akan dapat dia punya probability. Okay, dan awak kena ingat, untuk sesuatu continuous random variable, when we integrate from dia punya lower limit kepada dia punya upper limit of the probability density function terhadap x, mesti dapat sama dengan 1. Ini sifat dia. Okay, so ini adalah sifat dia. Beza di antara discrete probability distribution dengan random probability distribution adalah this one. Dengan continuous probability distribution adalah this one. This one adalah discrete, exact value of x. This one is continuous. Okay, value dia di antara dua nilai. Okay, so kita akan tengok contoh lepas ni. Okay, kita tengok example. X is a continuous random variable. So kalau tak bagi tahu dekat awak yang x ni continuous random variable pun, you boleh nampak dekat sini because this random variable dia bagi kita function. Okay, probability density function. So bila kita punya random variable tu diwakili oleh probability density function, so itu adalah continuous random variable. Okay, so mana dia probability density function? So inilah dia function dia. Okay, so function of x.
So dia kata X adalah continuous random variable dengan probability distribution function seperti yang diberi kepada awak ni lah. So ini adalah continuous random variable untuk nilai X di antara 1 sampai 4. So you need to know that this probability density function hanya boleh mewakili variable yang berada di antara nilai 1 sampai 4 sahaja. Selain daripada tu nilainya adalah kosong. Okay, so sekarang ni dia suruh soalan pertama, dia suruh kita show that the value of C adalah 1/24. So ni adalah C ni tak tahu value apa. Dia suruh kita tunjukkan value C ni adalah 1/24. Macam mana kita nak tunjuk? So kita kena ingat balik properties continuous random variable. Properties continuous random variable adalah kita integrate daripada dia punya lower limit iaitu 1 sampai dia punya upper limit iaitu 4. Kita kena integrate apa? Integrate dia punya probability density function terhadap X. Kita mesti dapat nilai tu sama dengan 1. Okay, dia berbeza dengan continuous random dengan discrete probability distribution ataupun discrete random variable. Discrete random variable, awak summation awak punya probability of setiap random variable kena dapat sama dengan 1. Tapi untuk continuous random variable, kita integrate kita punya probability density function daripada lower limit kepada upper limit mesti dapat sama dengan 1. So sekarang kita punya lower limit adalah 1, kita punya upper limit adalah 4. Function kita adalah C darab 2X tambah 3. So kita nak integrate kepada X lah sebab ini adalah function of X. Okay, mesti dapat sama dengan 1. So sekarang C ini adalah constant. Okay, so bila awak integrate, constant ni awak boleh bawa keluar ke depan. Okay, so dia akan jadi C integrate from 1 to 4 function 2x tambah 3 kepada x mesti dapat sama dengan 1. Alright, so macam mana kita nak integrate? C ni constant, biar sahaja dekat luar. So integrate, kuasa dia akan tambah. So sekarang kuasa 1 dia akan jadi 2x, kuasa 2 bahagi 2 tambah dengan 3x. Okay, ini integration. So daripada 1 ke 4 kita punya limit mesti dapat sama dengan 1. So now awak solve integration macam biasa. Limit ni kita kena substitute masuk. Okay, so dia akan jadi C kat constant dekat luar dalam kurungan ni. Substitute dulu ke ni boleh potong So tinggal x square. Substitute dulu 4. So awak akan dapat 4 square tambah 3 darab 4. Tolak, substitute pula 1. So awak akan dapat 1 square tambah 3 darab 1. Okay, tutup kurungan sama dengan 1. So now kita solve dulu yang dalam kurungan ni. C ni masih lagi kat luar. Okay, so 4 kuasa 2 16. 16 tambah dengan 12 adalah 28. Tolak. 1 kuasa 2 1. 1 tambah dengan 3 4. 28 tolak 4 sama dengan 1. Okay, sama dengan 1 kat belakang ni. So sekarang 28 tolak 4 adalah 24. So we have 24C sama dengan 1. So C sama dengan 1/24. Dapatlah nilai C ni 1/24 macam yang dia suruh kita show. Okay, so macam mana cara dia? Awak kena ingat sentiasa probability punya properties. Okay, untuk continuous probability punya properties, awak integrate daripada lower limit kepada upper limit untuk probability density function tu mesti dapat sama dengan 1. Ini properties yang wajib kena ingat. Okay, so now dia suruh kita calculate probability X lagi besar atau sama dengan 2. So kita nak calculate probability ni masih lagi menggunakan integration. Okay, nak calculate probability kena guna integration. Integration ni kena cari nilai apa yang kita nak. Sekarang kita nak nilai dia lagi besar daripada 2 dan sama dengan 2, maksudnya 2. 2 hingga berapa? So awak kena ingat awak punya continuous random variable ini hanyalah di antara nilai 1 sampai 4 sahaja. So kalau dia kata nak lagi besar atau sama dengan 2, maksudnya daripada 2 sampai 4. So daripada 2 sampai 4. Okay, limit dia mesti 4, dia tak boleh lebih daripada 4. Okay, dan yang paling kecil mesti 1, tak boleh kurang daripada 1. Itu sahaja yang kita boleh cari. Okay, so sekarang kita nak cari probability X greater than atau equal to 2. So dia antara ni lah, antara 2 hingga 4. Okay, so kita akan integrate from 2 to 4 dan kita akan integrate apa? Kita akan integrate kita punya density function. And kita dah tahu nilai C ni adalah 1/24. So 1/24 2x tambah 3 dx. So integrate macam biasa. Okay, so 1/24 ni constant. Yang ni awak boleh bawa keluar ke depan. Okay, so maksudnya you kena integrate
1/24 integrate daripada 2 ke 4, function dia 2x tambah 3 dx. Okay, so 1/24 integrate 2x dapat 2x kuasa 2/2 tambah integrate 3 dapat 3x daripada limit 2 ke 4. Okay, so 1/24 dalam kurungan mula-mula gantikan 4, so ada 4 square tambah 3 multiply by 4, tolak dengan ganti pula dengan 2, so you have 2 square tambah 3 darab 2. Okay, tutup kurungan. So selesaikan dalam kurungan dulu. So 4 square 16, 16 tambah 12 28, tolak 2 square 4, 4 tambah 6 10. So you have 28 minus 10 adalah 18/24. Darab 1/24 darab dengan 18. So you have 18/24. Ini boleh kecilkan jadi 3/4. So inilah dia probability x greater than or equal to 2. Okay. Okay, next soalan suruh kita calculate probability x less than 2. Okay, so kita tahu kalau less than 2 maksudnya dia punya yang paling tinggi 2. So daripada mana ke 2. So awak kena ingat awak punya continuous random variable ini daripada 1 sampai 4. So kalau dia kata less than 2 maksudnya sampai 1 je lah. Daripada 1 ke 2 di antara value ni. Okay, so kita kena cari nilai x lagi besar pada 1 kurang daripada 2. Okay, dia mesti antara 1 dan 2. Sebab soalan minta yang kurang daripada 2. So kurang daripada 2 ke bawah dan kita tahu yang lower limit dia 1 sahaja. Okay, so untuk cari probability for continuous random variable ini hanyalah dengan integrate. Integrate apa? Integrate dia punya probability density function. Tadi kita dah tahu C kita 1/24. So 1/24 2x tambah 3 dx. Nak integrate daripada mana ke mana? Disebabkan soalan kata nak nilai x less than 2, maksudnya di antara 1 sampai 2. Okay, so kita akan integrate from 1 to 2. So integrate macam biasa. 1/24 ni bawa ke depan. So you have 1/24 here. Integrate from 1 to 2. Okay, 2x plus 3 dx. Okay, so now kita integrate. So 1/24. Okay, integrate 2x, awak akan dapat 2x square over 2 plus integrate 3, you will have 3x. Daripada 1 ke 2. Okay. So, buat macam biasa proses integration. Okay, kita kena substitute nilai 2 dulu ke dalam sini. So, awak akan dapat 2 square tambah 3 darab dengan 2. Tolak. Okay, substitute pula nilai 1. So, awak akan dapat 1 square tambah 3 darab 1. Okay. So, selesaikan dalam kurungan. 2 kuasa 2, 4. 4 tambah dengan 6, 10. Tolak. 1 kuasa 2, 1 tambah dengan 3, 4. Okay, so you have 10 minus 4 is equal to 6. So 6 times with 1/24, you will have 6/24. Kecilkan awak dapat 1/4. So inilah dia probability x less than or equal to 2. Okay, and then the next question asks us to find the probability for value of x in between 1 to 3. So ini senang lah. Awak just integrate daripada 1 sampai 3. Nak integrate apa? Integrate dia punya probability density function. 1/24 2x plus 3 dx. Okay, so again this one can bring to the front. So you have 1/24 here. Integrate from 1 to 3. Kenapa from 1 to 3? Kerana soalan minta kita cari probability x besar daripada 1 kurang daripada 3. Okay. So, ada 2x tambah 3 dekat sini. Macam biasa. So, 1/24 dekat depan. Integrate 2x dapat 2x kuasa 2/2. Tambah dengan integrate 3 dapat 3x. Okay. So, kita ada value 1 to 3. So, this one boleh potong. Okay. And again, kita substitute value of 3 inside first. So, you have 1/24 here. Kurungan. Masukkan nilai 3. So, you have 3 square. Okay. Tambah dengan 3 darab dengan 3. Okay. Tolak 1 kat sini 1 kuasa 2 tambah 3 darab 1. Okay, so you have 1/24. Here is 9 plus 9. Okay, 9 plus 9 adalah 18. So 18 tolak 1 plus 3 is 4. So you have 1/24 dalam kurungan you have 14
Okay, so we have 14 over 24, kecilkan awak akan dapat 7 per 12. So inilah dia probability untuk soalan D. Okay, so you just need to remember that untuk kita cari probability for continuous random variable, kita hanya perlu integrate from the lower limit to the upper limit of our probability density function terhadap X. Okay, dan kita kena ingat yang total of integration probability density function daripada lower limit ke upper limit of kita punya whole continuous random variable, okay, mestilah dapat sama dengan 1. Ini adalah properties yang paling penting untuk awak ingat. Okay, kita tengok contoh yang kedua. The random variable X has the following probability density function. So bila dia bagi tahu kita probability density function, means we know that this one is the continuous random variable. Okay, sebab hanya continuous random variable sahaja yang diwakili oleh probability density function. Okay, so sekarang dia bagi kita, inilah dia probability density function untuk kita punya continuous random variable, dan ini adalah untuk nilai random variable di antara 1 sampai 4. So kita hanya boleh kira probability bila X itu berada di antara 1 sampai 4 sahaja. Elsewhere, tempat lain nilainya adalah kosong. Okay, so now dia suruh kita show that M equal to 2 over 15. So dia suruh kita show yang this M adalah 2 per 15. So, macam mana nak show? Dekat sini lah kita gunakan properties of continuous random variable punya probability, di mana bila kita integrate daripada lower limit ke upper limit of our continuous random variable, kita integrate dia punya probability density function kepada X mesti dapat sama dengan 1. Mesti dapat sama dengan 1. So kita guna properties ni untuk kita cari value of M. So M ini adalah constant, so kita boleh bawa dia pergi depan. So M integration of 1 to 4 5 minus X dx mesti equal to 1. Okay, so you integrate macam biasa. M ni constant, biar sahaja dia dekat depan. So integrate 5, you will get 5x minus integrate x, you will get x square over 2. Okay, dan kita ada limit kita from 1 to 4, dan jangan lupa dia mesti sama dengan 1. Okay, so now kita kena substitute nilai. So M masih lagi dekat depan, kurungan. So yang pertama kita substitute nilai 4. So kita akan ada 5 darab dengan 4, tolak 4 kuasa 2 per dengan 2. Okay, tolak, substitute pula nilai 1. So kita ada 5 darab dengan 1, tolak 1 kuasa 2 per 2. Okay, selesaikan dalam kurungan dulu. So 5 kali 4, 20. 20 tolak, okay, 4 kuasa 2, 16. 16 per 2, 8. So 20 tolak 8, 12. Tolak. So ini 5 kali 1, 5. Tolak dengan 1 kuasa 2, 1. So 5 tolak 1 per 2. So kita ada 9 per 2 dekat sini. Sama dengan 1. Okay, so 12 tolak dengan 9 per 2, awak boleh tekan kalkulator, awak akan dapat dia sama dengan 15 per 2. Okay, sama dengan 1. So 15 per 2 M sama dengan 1. Macam mana nak cari M? Kita bawa bahagi pergi sebelah jadi darab. So 15 M sama dengan 1 darab 2, 2. So M sama dengan 2 per 15. So dapatlah macam yang dia suruh kita tunjukkan, 2 per 15. Okay. So now class, tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia minta kita cari, lepas kita dah berjaya tunjuk yang M kita adalah 2 per 15. Sekarang soalan minta kita cari probability X greater than 3. Okay, so probability X greater than 3, awak kena ingat yang random variable awak hanya cover di antara 1 sampai 4. So dia suruh cari greater than 3, maksudnya antara 3 sampai 4 sahaja. Okay, so apa kita kena buat? Untuk soalan B, kita hanya perlu integrate from 3 to 4. Sebab dia kata greater than 3. Okay, from 3 to 4. Okay, so from 3 to 4, kita punya density function, dan tadi kita dah tahu yang nilai M ni 2 per 15. So 2 per 15, 5 tolak X dx. Integrate macam biasa. 2 per 15 ni constant, buat pergi depan. So 2 per 15 integrate from 3 to 4, 5 minus X dx. Okay, so kita ada 2 per 15, integrate 5 adalah 5X, integrate X adalah X square per 2. So value kita 3 to 4. So sama je. Okay, substitute sahaja nilai. Yang pertama, substitute nilai 4 ke dalam. So you have
5 times with 4 minus with 4 square over 2 minus, substitute pula 3. So you have 5 times with 3 minus 3 square over 2. Okay, and then we solve yang dalam kurungan dulu. So 5 kali 4 20, 16 bahagi 2 8, 20 tolak 8 adalah 12, tolak. So 5 kali 3 15, 3 kuasa 2 9. So 15 tolak 9 per 2. So kita akan ada 21 per 2 kat sini. Okay, so 2 per 15, 12 tolak 21 per 2, you will get 3 over 2. Okay, awak boleh tekan calculator. Okay, so bila awak darab ni, awak akan dapat 3 over 15 ataupun 1 over 5. So inilah dia probability untuk X greater than 3. Okay, soalan yang ketiga, dia minta kita cari probability X greater than 3 less than 5. But we know that, okay, probability kita adalah daripada 1 sampai 4 sahaja. So apa yang kita boleh cari bila kita nak cari probability antara 3 sampai 5, kita hanya boleh cari daripada 3 sampai 4 untuk kita punya density function. Okay, kerana yang lainnya adalah sama dengan kosong. Okay, so kita hanya boleh cari yang ini. So yang ini samalah dengan soalan nombor 2 tadi. So dia punya probability adalah 1 per 5 juga. Okay, kerana kita kena tahu yang kita punya continuous variable hanya cover daripada 1 sampai 4 sahaja. Kalau dia kata besar daripada 3 kurang daripada 5, kita tetap hanya boleh cover from 3 to 4 only. So awak hanya boleh integrate from 3 to 4 only. Okay, so itu yang awak kena faham tentang continuous random variable. Alright. Okay, kita tengok example yang ketiga. A continuous random variable X has a probability density function given by. Okay, so dia beritahu ni continuous random variable. Kalau tak beritahu pun, kita tahu yang bila kita ada probability density function, confirm lah ini adalah continuous random variable. Okay, sebab continuous random variable sahaja yang diwakili oleh probability density function. So daripada kita, inilah dia probability density function untuk kita punya continuous random variable. Dan continuous random variable kita adalah daripada 0 hingga 4. Okay, daripada 0 sampai 4 sahaja. Selain daripada tu, nilainya adalah kosong. So kita hanya boleh cari value ataupun probability untuk continuous random variable, di mana nilai X tu mestilah di antara 0 hingga 4. Okay, because dia bukan discrete. Discrete kita tahu exactly X kita berapa. Tapi untuk continuous kita tak tahu X kita berapa. Kita cuma boleh anggarkan. So anggaran kita antara 0 sampai 4. Okay, so mana-mana value di antara dua nilai ini kita boleh carilah. Okay, so sekarang soalan yang pertama, dia suruh kita minta kita tunjukkan yang nilai C ini adalah 1 per 128. So sama lah macam contoh sebelum ni. Untuk soalan yang macam ni, kita kena guna properties of continuous random variable. Di mana untuk properties of continuous random variable, okay, kita integrate daripada dia punya lower limit 0 kepada upper limit dia 4. Kita integrate apa? Integrate probability density function, which is Cx square 3 plus X mesti dapat sama dengan 1. Ini property adalah continuous random variable. Okay, so C ni seperti biasa adalah constant yang kita boleh letak dia dekat depan untuk memudahkan kita punya proses integration. So now kita letak C dekat luar. So kita ada integrate from 0 to 4. X square 3 plus X dx mesti dapat equal to 1. Okay. So now nak memudahkan kita untuk integrate, you just expand. X square darab dengan 3. Lepas tu X square darab dengan X. So you akan dapat C kat luar. 0, 4. 3X square tambah dengan X kuasa 3 dx equal to 1. Okay. So kita boleh integrate macam biasa. So C. Integrate 3x square, awak akan dapat 3x kuasa 3 bahagi 3 tambah integrate x cube, awak akan dapat x kuasa 4 bahagi 4. Dan jangan lupa limit kita daripada 0 sampai 4 mesti dapat sama dengan 1. Okay, so now you just need to substitute the value. The first one is 4, masukkan ke dalam. So dalam kurungan yang pertama, okay, yang 3 dengan 3 ni boleh potong. Okay, tinggal x kuasa 3. So you have 4 kuasa 3 tambah dengan 4 kuasa 4 bahagi dengan 4. Okay, tolak. Okay, substitute pula kosong. So 0 kuasa 3 tambah dengan 0 kuasa 4 bahagi dengan 4 sama dengan 1. So ini kosong lah. Okay, 0 tambah 0, 0. So what you have in this bracket is C. Okay, so
4 kuasa 3 adalah 64 tambah dengan 4 kuasa 4, so 4 darab 4 darab 4 darab 4 bahagi dengan 4, so you boleh potong 1, so tinggal 4 kuasa 3, so 64 tambah 64, okey, sama dengan 1, so 64 tambah 64 adalah 128C sama dengan 1, so C sama dengan 1 bahagi 128, okey, samalah dengan value yang disuruh kita tunjuk. Okey, hanya dengan menggunakan property of continuous random variable. Alright, tengok soalan yang kedua. So, soalan yang kedua suruh kita cari probability of X lagi besar atau sama dengan 2, lagi kecil atau sama dengan 3. Maksudnya dia suruh kita cari daripada 2 ke 3. Dan bila awak tengok 2 ke 3 ni ada dekat sini. 2, 3. So, tak ada masalah lah. Okay, so kita boleh cari, tak ada masalah macam mana nak cari. You just need to integrate daripada 2 ke 3. Okay, range yang dia nak. Integrate apa? Integrate kita punya probability density function. Dan tadi kita dah tahu yang C kita adalah 1/128. So, gantikanlah. 1/128 X square 3 tambah X dx. Okay, so again 1/128 ni adalah constant, buat dia keluar, senang. So you have 1/128 integrate to 3. So ini saya darabkan terus 3x square tambah x cube dx. So sekarang kita nak integrate. So 1/128 ni ada dekat luar. Integrate 3x square, awak dapat 3x cube per 3 tambah dengan integrate x cube, awak dapat x kuasa 4/4, dan jangan lupa limit dia from 2 to 3. Okay, so ni kita potong. So, apa yang awak kena buat next adalah just substitute the value. So, here you have 1/128. Okay, so dalam kurungan yang pertama kita substitute nilai 3 ke dalam. So, you have 3 to the power of 3 plus 3 to the power of 4/4. Okay, tolak dengan substitute pula nilai 2. So, 2 kuasa 3 tambah 2 kuasa 4/4. Tutup kurungan. Okay, so now you can calculate dalam kurungan dulu. So, 1/128 here. Okay, so yang pertama ni 3 kuasa 3 adalah 27. Tambah dengan 3 kuasa 4 adalah 81/4. Okay, tolak. 2 kuasa 3 adalah 8. Tambah 2 kuasa 4 adalah 16/4. Okay, so tekan kalkulator, awak akan dapat value awak adalah sama dengan tekan kalkulator. Okay, so jawapan akhir awak nanti awak akan dapat sama dengan, mana jawapan saya? Okay, sama dengan 141/512. Okay, just substitute the value then you will get the answer as 141/512. Okay, so itu adalah cara macam mana kita nak cari continuous random variable dengan hanya menggunakan integration of the probability density function. Okay.